Throughout history, fishing has always played a very important role in the economy of the Mediterranean people. Over the last few decades, the beauty of our coasts and good living conditions in our territories have turned the Mediterranean basin into the world's main tourist attraction. Today, however, numerous environmental, economic, and social challenges are seriously calling into question the pivotal role of both fishing and tourism. In the short and long term, rethinking of both activities is necessary. What about trying to combine fishing and tourism? Les pêcheurs vont porter des passagers en leur expliquant leur métier et ils vont baisser leur travail, leur activité de travail par rapport aux passagers qu'ils emmènent. Donc c'est aussi un mieux pour la gestion de la pêche. Et ensuite, on essaiera de développer l'ititourisme, c'est-à-dire que le pêcheur pourra faire à manger, faire goûter des poissons sur le bateau. Le pescatourisme en Méditerranée, c'est la situation actuelle et les enjeux et les défis, c'est véritablement de reconnaître le principe de diversification. Au terme du pescatourisme, on retient pêche et tourisme, mais il s'agit véritablement en Méditerranée, là où le tourisme est vraiment un vecteur fort, puisque c'est une grande destination touristique, c'est de dire comment on donne les moyens aux pêcheurs de pouvoir imaginer quel sera le métier de demain, en pouvant valoriser ces métiers, valoriser ces produits et les faire connaître au grand public. Et ça inclut dans une démarche territoriale. Déjà, c'est au niveau de notre culture, c'est-à-dire que surtout les petits métiers, moi je pense qu'il faut garder les petits métiers pour faire connaître notre histoire. C'est l'histoire de la pêche, de tout ce qui tourne autour. Et je pense qu'il va falloir progresser encore dans les recherches pour faire quelque chose de super bien au niveau culturel. On se lève le matin vers 3 h à peu près, ou bien le soir vers 10 h. On jette les filets et le lendemain, on va les récupérer. Des fois il y a du poisson, des fois il n'y a pas de poisson. Voilà, Il pescaturismo è un'attività estremamente utile sia per l'ambiente perché capite, è un tipo di turismo e di pesca assolutamente sostenibile perché ospitando i turisti a bordo i pescatori pescano meno quantità di pesce. Ed è utile anche per i pescatori perché è un modo per avere a fine mese un introito extra che non deriva solo dalla normale attività di pesca, ma dalla possibilità loro di diventare degli operatori del turismo e quindi di aggiungere qualcosa al loro stipendio a fine mese. Capite bene che con la carenza di pesce che nel Mediterraneo sta diventando sempre più drammatico, questo diventa per i pescatori un'alternativa assolutamente utile e un modo anche per rilanciare un po' la loro attività. Partners in the TourismEd Plus project are working to develop fishing tourism as an innovative tool to enhance the identity and economy of Mediterranean coastal areas, of their fishers, together with the know-how and values of their work. TourismEd Plus aims at capitalizing the business model developed by TourismEd first project that put in place and piloted some fishing tourist activities in some territories in the Mediterranean. And now we want to capitalize to these new regions that are part of the project, specifically Molise in Italy, Ulgini in Montenegro and Neum in Bosnia. Noi abbiamo aderito al progetto TourismEd Plus proprio per questo, perché pensiamo innanzitutto che fare rete sicuramente possa essere un valore aggiunto. Confrontarci con altre realtà ci aiuterà sicuramente anche a migliorare e a fare delle proposte concrete alle nostre istituzioni. Anche territori come il nostro possono mettere in campo delle innovazioni in vari ambiti come quello del turismo,
Quindi noi reputiamo che partecipare ai programmi di cooperazione territoriale europea sia fondamentale per la crescita dei territori, soprattutto dei piccoli territori come il nostro. Questo ci permette non solo di accedere ai fondi, quindi avere risorse economiche, ma avere anche poi la possibilità di scambiare le conoscenze e le competenze e metterle in rete poi con gli altri partner di paesi diversi o anche dello stesso territorio italiano. Noi ci occupiamo di promuovere tutte le iniziative volte allo sviluppo dell'economia della pesca, del turismo, della sostenibilità del territorio, ovviamente tutto legato proprio alla pesca, perché il FLAG opera nel settore della pesca. Va da sé che il pescaturismo è per noi assolutamente uno strumento necessario per la diversificazione delle economie dei pescatori, soprattutto perché noi abbiamo dal punto di vista delle potenzialità davvero un territorio molto ricco. We can see what the problems are because we share common problems, especially in the Mediterranean, and especially we as islands, we have common problems. In terms of tourism impacts, in terms of tourism capacity, in terms of sustainable development. So thanks to these funds, we can identify the problems and we can find common solutions that are very good for everybody, for our society and for the best of the Mediterranean basin, which needs help. Avant, il y avait plus de poissons que maintenant. Je ne sais pas, peut-être c'est la surpêche. Peut-être je comprends pas, on ne comprend pas beaucoup. On était plusieurs. J'ai commencé à faire la pêche, on était 24. Ici. Tout le long là. 24. Puis après, les jeunes sont partis, tout ça, ils n'ont plus voulu faire la pêche. On a d'énormes enjeux. On a des enjeux de vieillissement de la population au nord de la Méditerranée pour les pays européens, où on perd une culture, on perd un patrimoine, on perd notre identité peu à peu. Abbiamo a che fare con dei pescatori che hanno un'età media molto elevata, che non sono abituati anche alla ricezione e all'accoglienza dei turisti. Spesso sono anche poco fiduciosi nelle istituzioni, cioè dicono perché mi vuoi dare questi soldi gratis, che cosa vuoi in cambio, no? E quindi hanno questa difficoltà probabilmente ad entrare un po' in questo meccanismo. E in più abbiamo una legge regionale che pone più paletti rispetto a quella nazionale e questo ovviamente scoraggia molto le persone. Abbiamo sperimentato durante Tourismed i vantaggi che ha un territorio nel puntare sul pescaturismo, perché il pescaturismo è un modo per raccontare i territori in un modo diverso. L'esperienza che fanno i turisti a bordo è sicuramente un'esperienza legata alla pesca, al modo di pescare del territorio, dei pescatori di quel territorio, ma è anche un modo per conoscere il territorio. Il pescaturismo è un volano di sviluppo per i territori. On pourrait le développer de façon plus prégnante parce qu'à Propriane, il y a la Saint-Érasme, donc la fête des pêcheurs. On a vraiment encore une association de pêcheurs du Valinco qui est assez dynamique. Et aujourd'hui, développer le pescatourisme, ça induirait un développement économique supplémentaire et un attrait supplémentaire pour la destination. C'est un plus, ça permet d'agrémenter et ça permet aussi de séduire un nouveau tourisme, un tourisme plus durable, qui peut nous permettre de développer d'autres axes et peut-être à terme améliorer la vie des pêcheurs. Les acteurs du territoire doivent s'engager, les décideurs doivent s'engager dans cette activité-là, parce que la plus-value pour le territoire, elle est à la fois d'un point de vue de la pêche, du maintien de cette activité-là, apporter des compléments de revenus, donner une nouvelle image, un nouveau produit pour le tourisme, expliquer aux gens qui viennent découvrir un territoire quelle est la réalité, quels sont les acteurs clés. Et c'est essentiel que les décideurs locaux, les politiques
ceux qui gèrent, ceux qui ont le pouvoir décisionnel en termes de réglementation, soient impliqués dans cette activité-là. Les pêcheurs ont toujours été très très sensibles à la ressource, sauf que ce sont des pêcheurs, on ne leur a jamais donné les moyens de s'exprimer en tant que tels. Et ça, aujourd'hui, ça fait partie aussi des réflexions qu'il y a sur le devenir du métier de demain et de leur donner véritablement des compétences en termes environnementaux, en termes de gestion de la ressource, de participer à la gestion du territoire. C'est ça qu'on entend, enfin moi, de ce que j'entends dans le mot pescatourisme aujourd'hui. L'Europa sembra lontana dai territori, ma in realtà è molto più presente di quello che immaginiamo. Tourismed è un esempio perché siamo riusciti a raggiungere un target che è quello dei pescatori, che probabilmente vede l'Europa diciamo col binocolo. In realtà l'Europa ha coinvolto i pescatori e ha puntato sui target diretti, sui beneficiari diretti alle proprie attività. E questo è il modo secondo me, di lavorare nei progetti europei, il modo più efficace, il modo più d'impatto. Dal punto di vista delle esperienze e della situazione che attualmente c'è, nonostante le ricche potenzialità, i punti di forza che abbiamo, purtroppo la pescaturismo e l'ittiturismo ancora non riescono a prendere bene piede nella nostra regione e nel nostro territorio. Ce qu'il faudrait demander aux institutions européennes et aux institutions de la Méditerranée, c'est justement de travailler, de reconnaître ce principe de diversification et d'imaginer avec ce principe-là le métier de la pêche artisanale de demain. Ce projet de pescatourisme nous intéresse à plus d'un titre parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de métier de la mer et d'environnement. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y a une telle pression sur la mer qu'aujourd'hui, je pense que cette idée de pescatourisme est une piste qui fait partie et de l'avenir du métier de pêcheur et de l'avenir de l'environnement marin, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. Donc aujourd'hui, que ce soit les projets européens, les projets de la collectivité de Corse ou les projets du gouvernement, je pense que si nous allons tous dans ce sens-là, aujourd'hui, tout le monde sortira gagnant. Et le premier qui sortira gagnant, c'est évidemment les métiers de pêcheurs, avec toute la culture et l'histoire qu'on connaît le métier de pêcheur dans notre île et en Méditerranée en général, hein, évidemment. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment une piste à explorer et ne surtout pas laisser tomber. Parce que je pense que ça s'inscrit tout à fait dans les objectifs européens, c'est-à-dire aussi bien à travers de l'économie bleue qu'aujourd'hui on en parle partout, à travers aussi d'une économie soutenable, qui peut, sur la diversification, j'insiste bien de nouveau encore sur la diversification, parce que pas sur la reconversion, pas essayer de créer quelque chose de nouveau, mais de diversifier une économie pour certainement aussi arriver à travers d'un modèle d'une économie circulaire. Dovrebbero conoscere le esigenze reali delle persone beneficiarie dei loro interventi. E Tourismed Plus prova a stimolare un po' questo approccio nei decisori politici e probabilmente riusciremo a tirar fuori qualcosa di utile e di importante e di far arrivare all'Europa, ma non solo l'Europa, anche i decisori politici di vari livelli più alle persone, più dirette alle esigenze delle persone. Ci proviamo. Getta le tue reti, buona pesca ci sarà, e canta le tue canzoni, che burrasca calmerà. Pensa, pensa al tuo bambino, al saluto che ti mandò, e tua moglie sveglia di buon mattino, con Dio di te parlò, con Dio di te parlò. Dimmi, dimmi, mio Signore, dimmi che tornerà. L'uomo mio, difendi dal male, dai pericoli che troverà. Troppo giovane sono io, ed il nero un triste colore. La mia pelle è bianca e profumata, ha bisogno di carezze ancora, ha bisogno di carezze ora. Pesca forza, tira pescatore, pesca non ti fermare, poco pesce